শুনলেন গো শাহে মদিনা মারহাবা আছে কইয়া আইনা ডুবি আয়া রাসূল সালাম আর আগাইলে আয়া হাবিব সালাম আইও না ভিতরে সালাতুল্লাহ কেনা দোস্তা মুস্তাফা জানে রহমত লাখো हम शम्ए बज में हिदायत ला या मोबाइल पर तलबी कल्ब में अजमत मुस्तफा व हिकमत आला हजरत बेला मुस्तफा जाने बेला हम शम्ए बज में हिदायत बेला कोकन मामा गजाए गज गए আমি আর আইছি না বলে একটা বুড়া দিয়ে ভাই खज गरीब नवाज सुमैन दीन मिल्ला बेला खोसा मुस्तफा मरहबा बेला खोसा हम शम्ए बज में गौसुल आज़म इमाम तो दावन्नो का गौसुल इमाम तो दावन्नो का जलवाए शान कुदरत पे लाखों सा हम मुस्तफा लाखों सलाम सैयदी हजरत शफी हैदर अली बाबा अपनर कदम मुबारक पे लाखों सलाम मदीने की शान हजारों सलाम मदीने की शान लाखों सलाम मदीने की शान करोड़ों सलाम मदीने के जान बेहोदो सलाम बिशर जो उलिया उलिया की मसाए अपना करना को सलाम नबी चलो देते सलाम दो नबी থাকতে চাই না কতক্ষণ থাকতে চাই কিনা আবার অনেকে এই নবীর বিরোধিতা করে আছে কিনা এই মোল্লার ভিতরে নামাজ পড়া হারাম কথা বলে কেন এই মোল্লার ভিতরে নামাজ পড়া কি নবীর চরণেতে সারা জীবন আমি ভালোবেসে নবী ভালোবেসে নবী আমার হৃদয় বাজারে ধরে রাখবো নবীর চরণে সারা জীবন আমি থাকবো ও নবী তোমার পাগল বলে লোকে মন তো বলে তোমার পাগল বলে লোকে মন তো বলে ও বলো তো তোমায় ভালো বাসবো নবীর চরণেতে সারা জীবন আমি থাকবো হায়দার বাবার চরণেতে সারা জীবন আমি থাকবো বালাগাল উলা বিকামালিহি কাশাফাত তুজা
حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سلموا يا قوم من صلوا على